Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Noton din lagaswakat ase. Aji din 686. Aji laga pavitro kitab purupuli tu Ezekiel laga kitab chapters 8 through 11. Ezekiel chapter 8. ईश्वर बरा Ezekiel laga दूसरा सपना Jerusalem di मूर्ति बोचा আৰু 6 साल लगा साल दे एनिगा हुइसे 6 महीना दे उतु महीना लगा 5 तारिख दे जितिया आमी निजे खोरदे बुहिगिने आसले আৰু जुदा लगा बुरा खान आमी ओसोरदे बुहिसे तितिया उतु मालिक ईश्वर लगा हात दादी आमी ओपरदे गिरिसे तितिया आमी साइसे আৰু लो जुई निसिना किपा दिगिसे ते लगा कोमर बरा निचे जुई আৰু ते लगा कोमर बरा ओपरदे उज्जला निसिना जिनिका हालती रंग আৰু তাই একটা হাত নিচিনাগে আগে ঘুরিছে আৰু আমি লাগা মাথা লাগা চুলি পুরা থুরিছে আৰু উদু আত্মা আমিকে ওপরে পৃথিবী আৰু স্বর্গ মাজুদে উঠাইছে আৰু ঈশ্বর লাগা সপনা খান দে আমিকে জেরুসালেম দে আনিছে ভিতর গেট লাগা দরজা দে যে উত্তর ফিনিতিকি जोन जगह दे सुकु जुलिया मूर्ति लगा बुहिया जगह असले जी सुकु जुली वो दी थगे आरो सभी इस्राएल लगा उदो ईश्वर लगा सुनमान तदी असले उदो सपना हिसाब दे जी आमी बाहर न थगिया जगह दे दिगिसे तितिया ताई आमी के कुइसे मनु लगा छुकुरा इतिया अपनी लगा सुकु खान उत्तर फिनी लगा रास्ता दी उठाबी इतो पूरा आमी निजर सुकु खान उत्तर फिनी लगा रास्ता दी उठाइसे আৰু सभी उत्तर फिनी पूजा जगह लगा उतो गेट ते गुसिया जगह दे सुकु जुलिया लगा इतो मूर्ति इतो लोगोते ताई आमी के कुइसे मानु लगा छुकुरा अपनी दिखी आसे देखान के गुरी आसे मतलब उतो डांगर खिन खान जी इस्राएल लगा खोर यादी गुरे तिते आमी निजे पवित्र जगह बुरा दूर दी जाबो हुइलिबी अपनी इत्या আৰু বি খুৰিবি আৰু আপুনি ইটো পুৰা বেছি খিন খান দেখিব আৰু তাই আমি কি বেৰেণ্ডা লাগা দৰজা দি আনিছে আৰু যেতিয়া আমি চাইছে সাবি বেৰা দি একটা চেন্দা এইটো বেছি তাই আমি কি কৈছে মানু লাগা ছকৰা ইতিয়া উটো বেৰা দি খুন্দিবি আৰু যেতিয়া আমি উটো বেৰা দি খুন্দিছে সাবি একটা দৰজা আৰু তাই আমি কি কৈছে ভিতর দে যাবি আৰু উদু বিয়া খিন খান সাবি যে দেখান ইয়াদে গরে ইটো বুৰা আমি ভিতর দে যাইছে আৰু চাইছে আৰু সাবি সব কিসিম লাগা ৰিঙিয়া সামান খান আৰু খিন লাগিয়া জানৱাৰ খান আৰু ইসরায়েল লাগা খোর লাগা সব মূৰ্তি খান উদু বেৰাগে গোল কৰি কিনে নকশা কৰি কিনে আছে আৰু দাদি দেখান আগে ইসরায়েল লাগা সাতাৰ বুৰা মানুহ খান খাৰা আছে আৰু দেখান মাজো তে খাৰা আছে সাফান লাগা ছকৰা জাজানায়া সব মানুহ নিজৰ হাতে জুই লাগা জুলা লুইগিনা আৰু আকাৰপতি লাগা একটা মুস্তু বাদল ওপৰতে যাই আছে তেতিয়া তা আমি কি কৈছে মানুহ লাগা ছকৰা আপুনি চাইছে ইসরায়েল লাগা খোৰ লাগা বুঢ়া খান আন্ধাৰ দি কি কৰি থাকে সব মানুহ নিজৰ ভৱন লাগা কামৰা খান দে কেলে গলে তাখান কৈ আছে উদু মালিক আমি খান গে নাত শিকিব উদু মালিক ইটো পৃথিৱী ছাড়িছে তাই আমি কি আৰু বি কৈছে আপুনি এতিয়া বি আৰু ঘুৰিবি আৰু আপুনি আৰু বি ডাঙৰ খিন খান দেখিব যি দেখান কৰি থাকে এইটো বিচে তাই আমি কি উদু মালিক লগা খোৰ লগা গেট দৰজা দে আনিছে যে উত্তৰ ফিনি আছিলে আৰু চাবি তাতে মাইকী খান বুহি কিনে দামাছ নিমিতে কান্দি আছে তেতিয়া তাই আমি কি কৈছে আপুনি ইটো দেখিছে ও মানুহ লগা ছকৰা আপুনি এতিয়া আৰু বি ঘুৰিবি আৰু আপুনি ইটো খান পুৰা বেছি ডাঙৰ খিন খান দেখিব আৰু তাই আমি কি উটো মালিক লগা খোৰ লগা ভিতৰ বেৰেণ্ডা দি আনিছে আৰু চাবি উটো মালিক লগা মন্দিৰ লগা দৰজা দে উদু উজ্জা জগা আৰু উদু পুজা জগা মাজতে 5 আৰু 20টা নিচিনা মানুহ খান আছিলে তাখান লাগা পিছি খান উটো মালিক লাগা মন্দিৰ ফিনি ঘুৰি কিনে আৰু দেখান লাগা মুখ খান পুৰা ফিনে আৰু দেখান
purab fini suraj ki bucha kuri ase. Itu piche tai ami ki kuise. Apuni itu saise o manu laga chokora. Itu juda laga khor nimite ekta halka saman ase titia takhan itu khen khan kuribo chi dakhan yadi kuri ase. Kele gule dakhan itu jaga ke mara mari pura porta kurise. Aru ami ye khong hobo dibo nimite wapas hoise. Aru lo dakhan udu khash kuri nichir nakti rakhi ase. Itu nimide ami bi khong pura chulabo ami laga sukun na charibo morom bi lagi boli nohoy. Aru takhan jor awas pura ami laga kan khandi kandise kuili bi titia bi ami takhan gi nahunibo. Ezekiel chapter 9 Jerusalem gi sajai dise. Tai ami laga kan khandi bi ekta jor awas pura hala kurise kuise. Takhan jun khan utu town opor de takot ase usor de ahibu dibi. Matlab sob manu gi tai laga khotom kuri hatyar neji hat de lui gine. Aro sabi chuita manu utu ucha ket laga rasta pura ahise chi uttar fini ase. Aro sob manu ekta maru boli hatyar nechir hat de. Aro takhan majode ekta manu lainan kapur lagai gina asle. Ekta likhya bangkha tai laga kinar de. Aro takhan pitor de jaise. Aro udo petol pucha jaga kinar de khara huise. Aro Israel laga ishor laga sunman bangkha thakya juntu bura opor de jaise. Ji opor de tai asle. Udo khor laga dhan maria jaga de. Aro tai lainan kapur lagai thakya. Udo manugi mathise. Jun logote udo likhya bangkha tai laga kinar de ase. Aro udo malik tagi kuise. Itu town laga majubura jabi. Jerusalem laga majubura. Aro udo manukhan laga matha gi ekta dagi dibi. Jun montu kure. Aro jun kande. Udo sob khin khan nimide. Je dadi laga majudi hui ase. Aro dusra khan gi tai ami ki hunai gine kuise. Apuni khan tai piche udo town bura jabi. Aro maribi. Apuni khan laga sukun na charibi. Apuni khan morom bi na lagibi. Ekdom maribi bura ge aro jawan ge duita ki bi chuguri khan ge aro chutu bacha khan ge aro maiki khan ge hoilibi kunba manu osor de nahibi jun opor de udu dagi ase aro ami laga popitro jaga bura suru kuribi titia takhan udu bura manu khan bura suru kurise jun khan udu khor agi asile. Aro tai kuise takhan ge udu khom moila kuribi aro udu veranda khan murai dia khan pura porta kuribi apni khan agi jabi aro takhan agi jaise aro udu town di murai se aro inika huise chitia takhan murai ase takhan ge aro ami ki chari se titia ami nature mo kopor de girise aro kandise aro kuise malik ishor Apuni Israel laga sob pachigini thagyage khotom kuribo Jerusalem opor de apuni laga khong thaligine titia tai ami ki kuise Israel aru Judah laga khor laga galdi besi ase aru itu jaga khun pura phota ase aru itu town pia khan pura phota ase kele gole takhan koi ase utu malik itu prithibi charise aru utu malik na thike Aro ami huilibi ami laga sukun na charibo ami morom lage bolibi nohoy huilibi ami takhan laga rasta takhan laga matha opor de tirabo aro sabi udu lainan kapor lagai thagya mano chon logode udu bangkha laga kolom tai laga kinar de asile udu khopor janaise koise ami enika kurise jinika apuni ami ki koise Ezekiel chapter 10 Udu malik laga sunman udu mondir ki charise. Itu biche ami saise aro sabi udu agaste ji udu pangkha thakya juntu khan laga matha opor de asile tade itu khan opor de jinika ekta sapphire pathor laga ase jinika itu sabule ekta raja buhya jaga nisina ase aro dai udu lainan kapur lagai dakya manu logote khota kurise aro kuise Pitor de udu chaka khan majodi jabi matlab udu bangkha thakya jundu niche
Aro apuni laga hat di bangkha thakya jundu khan maju pura jui laga koila khan porta kuribi. Aro itu khan utu town opor de philabi. Aro tai ami usor de phitor de jaise. Itya utu bangkha thakya jundu khan utu khor laga dahina phine khara asale. Chitya utu manu phitor de jaise aro utu batal phitor laga veranda ke porta gurise. Chitya utu malik laga sunman utu bangkha thakya jundu bura opor de jaise aro utu khor laga chan maria jaga opor de khara huise. Aro utu khor utu badal bura porta huise aro utu veranda utu malik laga sunman bura porta huise. Aro utu bangkha thakya jundu khan laga awas pahar laga veranda to khuni ase. Chiniga so pura takot thakya ishor laga awas chitya tai khota kore. Aro iniga huise tai chitya utu lainan kapur lakai thakya manu ki janne aise kuise. Utu jaga khan maju pura jui lubi utu bangkha thakya jundu khan maju pura. Chitya tai phitor di jaise aro utu jaga khan kinar di khara huise. Aro ekta bangkha thakya jundu nicher hat utu bangkha thakya jundu khan maju pura. Agi kurise utu jui de je utu bangkha thakya jundu khan maju di asale. Aro tadi pura luise. Aro itu tai laga hat khandi rakhise. Jun lainan kapur lakai gini ase. Jun itu luise aro ulai gini jaise. Aro titya utu bangkha thakya jundu khan pitor di thakhan laga bangkha khan nichi ekta manu laga hat nisina digise. Aro titya ami saise sabi utu jarta jaga khan utu bangkha thakya jundu khan kinar de ekta jaga ekta bangkha thakya jundu kinar de aro dusra jaga dusra bangkha thakya jundu kinar de aro utu jaga khan sabole ekta beral pathor laga rong nisina asale. Aro itu khan sabole kiniga ase koile itu khan charta sabole ekki nisina ase. Chiniga ekta jaga majude ekta jaga ase. Chitya itu khan jabo itu khan nature charta fini jabo. Itu khan chitya jabo itu khan nak khuribo. Huilibi jun jaga de itu laga matha sabo. Itu khan utu fini jabo. Itu khan nak khuribo chitya itu khan jabo. Aro takhan laga pura gaw, aro takhan laga pichi khan, aro takhan laga hat khan, aro takhan laga bangkha khan, aro to jaga khan gol guri gini suku khan pura porta ase. Oto jaga khan bi chi takhan 4 jon lokodi asle. Aro uto jaga khan hoile amiki hunai gini itu usor de halla kurise o jaga. Aro sob laga charta muk asale poila muk ekta bangkha thakya jundu laga muk asale. Aro dusra muk ekta manu laga muk asale. Aro disra muk ekta bhak janwar laga muk asale. Aro jauta muk ekta jil chirya laga muk asale. Aro udu bangkha thakya jundu khange opor de uthaise. Itu ase udu jinda jundu je ami khipar noti kinar de dikhise. Aro jitya udu bangkha thakya jundu khan jaise udu jaga khan takhan kinar de jaise. Aro jitya udu bangkha thakya jundu khan nije bangkha khan opor de uthaise mati bura opor de uthi bole udu jaga khan bi takhan kinar bura khuriya nai. Takhan jitya rukise itu khan rukise. Aro takhan gi jitya opor de uthaise itu khan bi nije ge opor de uthaise. Kile koile udu jinda jundu laga ka atma itu khan phitor de asale. Itu biche udu malik laga sunman udu khor laga than maria jaga pura jaise. Aro udu bangkha thakya jundu khan opor de rukhise. Aro udu bangkha thakya jundu khan nature bangkha khan opor de uthaise. Aro ami usor de itu prithibi pura opor de uthise. Takhan chitya ulai gini jaise udu jaga khan bi takhan kinar de asale. Aro ekjon udu malik laga khor laga burap ket laga dorja de rukhise. Aro Israel laga ishor laga udu sunman tai khan opor di asale. Itu ase udu jinda jundu je ami khipar noti kinar de Israel laga ishor nichi digise. Aro ami janise takhan ase udu bangkha thakya jundu khan. Sob laga ekta kuri kina 4ta muk ase. Aro ekjon laga 4ta bangkha.
Aru ekta manu nisina hat khan taikhan laga bangkha khan niche asile. Aru taikhan laga muk khan sabole utu muk khan nisina ase ji ami kebar noti kinari digise. Taikhan ge sabole aru taikhan niche. Taikhan ekjon sita agi jai thake. Ezekiel chapter 11 Jerusalem ki biha guise. Ito opor de utu atma ami ki opor de uthaise aru ami ki utu malik laga khor laga burap ket te anise ji burap fini dikhe aru sabi utu ket laga dorja di punch aru pista manu khan chun khan majudi ami saise azor laga chokora Jazanaya aru Binaya laga chokora Biladaya manu khan laga nita khan Titia ta ami ki kuise manu laga chokora itu khan ase utu manu khan chun pia chulai thake aru itu town di pia samjai thake chun khan koi thake itu usori nohoi ami khan ghor khan banabo itu town ekta khorai ase aru ami khan hobo mongso itu nimite takhan olta prophecy kuribi oh manu laga chokora aru utu malik laga atma ami opor de girise aru ami ki kuise kubi iniga kuise utu malik apuni khan iniga kuise oh Israel laga khor kele gole ami utu saman khan jani ase je apuni khan laga bhabuna de ahe takhan ekjon laga apuni khan itu town de apuni khan laga muria gi bisi banaise aru apuni khan dadi laga rasta khan de muria bura porta gurise itu nimide iniga kuise utu malik ishor apuni khan laga muria jun khan ge apuni khan itu majudi ragise takhan ase utu mongso aru itu town ase utu korhai hoilibi ami apuni khan ge itu majubura ulai gini anibo apuni khan utu tau ge phui lagise aru ami apuni khan opor de ekta tau anibo utu malik ishor kuise aru ami apuni khan ge dadi laga majubura ulai gini anibo aru apuni khan ge nachinya manu khan laga hat khan di dibo aru apuni khan majude faisla khan cholabo apuni khan dau bura giribo aru ami Israel laga desh kinar de apuni khan laga faisla kuribo aru apuni khan janibo ami ase utu malik itu town apuni khan laga korhai nahobo apuni khan pi dadi laga majude mongso nahobo huilibi ami apuni khan laga faisla Israel laga desh kinar de kuribo aru apuni khan janibo ami ase utu malik kile koila apuni khan ami laga niyom khan de janai ami laga faisla khan bi kuriya nai hoilebi utu ishor na jania jadi khan nisina kurise chun khan apuni khan ki gol kurigine ase aru inika huise chitia ami prophecy kurise titia Binaya laga chokora Biladaya murise titia ami nature mok opor di niche girise aru ekta jor awas por kandise aru kuise malik ishor apuni Israel pura pachi gini takia khan ge ekdom khottom kuri dibo desh pura khitai dia khan nimite ishor laga kosam aru bi utu malik laga khota ami usor de ahise kuise manu laga chukura apuni laga phai kukai khan matlab apuni laga phai kukai khan apuni laga khandan laga utu manu khan aru pura Israel laga sob khor takhan ase jun khan ge Jerusalem de thakia khan kuise apuni khan utu malik pura dur de thakibi ami khan ase jun khan ge itu jaga thakibole dise itu nimite kubi inika kuise utu malik ishor ami takhan ge dur de utu ishor na jania jati khan majudi khitaise kuilibi aru ami thai khan ge utu desh khan majude khitaise kuilibi titiabi ami takhan nimite ekta chutu popetro jaga hobo utu desh khan de je jaga de takhan ahibo itu nimite kubi inika kuise utu malik ishor ami apuni khan gibi utu manu khan pura jomma kuribo aru apuni khan ge utu desh khan pura ulai gini jomma kuribo je jaga de apuni khan ge khetaise aru ami apuni khan ge Israel laga itu jaga dibo aru takhan dadi ahibo aru takhan dadi pura utu sob phal nalagya saman khan aru dadi pura sob khin khan lui jabo
আৰু আমি তাখানকে একটা মন দিব আৰু আমি আপুনি খান ভিতৰতে একটা নতুন আত্মা ৰাখিব আৰু আমি তাখান লগা মংস বুঢ়া উদু পাথৰ মন ওলাই ল'ব আৰু তাখানকে একটা মংস লগা মন দিব তেতিয়া তাখান বিৰাব আমি লগা নিয়ম খান ভিতৰতে আৰু আমি কুই দিয়া খান ৰাখিব আৰু এই দুখন কৰিব আৰু তাখান হ'ব আমি লগা মানুহ খান আৰু আমি হ'ব তাখান লগা ঈশ্বৰ হইলেবি তাখান হইলে যোন খান লগা মন বিৰাই থাকে তাখান লগা মন লগা ভাল নালাগিয়া সামান খান আৰু তাখান লগা খিন খান পিছি আমি তাখান লগা ৰাস্তা তাখান লগা নিজৰ মাথা খান ওপৰতে তেৰাব ওদু মালিক ঈশ্বৰ কৈছে ঈশ্বৰ লগা সন্মান জেৰুসালেম ছাড়িছে এইটো বেছি ওদু পাংখা থাকিয়া জন্তু খান নিজৰ পাংখা খান ওপৰতে উঠাইছে আৰু তাখান কিনাৰতে ওদু জাগা খান আৰু ইছৰাইল লগা ঈশ্বৰ লগা ওদু সন্মান তাই খান লগা ওপৰতে যাইছে আৰু ওদু মালিক লগা সন্মান ওদু টাউন মাজু বুঢ়া ওপৰতে যাইছে আৰু ওদু বাহাৰ ওপৰতে ৰখিছে যি ওদু টাউন লগা পুৰা ফিনি আছে পিছে ওদু আত্মা আমি কি ওপৰতে উঠাইছে আৰু ঈশ্বৰ লগা ওদু আত্মা বুঢ়া একটা সপনা দি আমি কি গলতিয়া দি আনিছে দেশ পুৰা লৈ যা দেখান ওচৰতে এনেকা বুঢ়া ওদু সপনা যি আমি চাইছে আমি বুঢ়া ওপৰতে যাইছে তেতিয়া আমি ওদু দেশ পুৰা লৈ যা দেখান ওচৰতে ওদু সব সামান খান কৈছে যি ওদু মালিক আমি কি দেখাইছে ঈশ্বৰ বুঢ়া আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনি শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দি আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাছে